أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. وزرسي Monsa nkatene ne yoda kopem se mu be die modonu bi ama na die mu be ama bi anso no esipi se Allah nim no yie ye kasa bira bir etre tene yokroje ay wosro na tedi otufo nakopon aka no kora konkonim se untumi nya tene yo kopem se de wo no wo wa japade no o de be ba fori se de be ya bi nya otufo nakopon chen ni je entino ojiri ni krokron ene ne a abrenya no bomodene se obetumi anya otufo nyakopon chen ni die na obomodene se se jina bre kronkron jina bre na odin bebe otufo nyakopon obekoso apre no wanya wo koran kronkron mo no otufo nyakopon amaye na futu se betumi aben onu otufo nyakopon ewo akwan ahodo bebre so ene akwanya pi mo tentene yo ahodo bebre na ya de aka de atudwa na wo de osika beba afore ewo otufo nyakopon kwa so no ne aka se tentene yo ewo so wo sa che fai mo so no ye de sika ebo afore enso ya de aka se ye kronkron ye jina bre wo so pa otufo nyakopon eka se ode wajapadi aupe ba fori anase wohunya dia aupe pa na ba fori otufu na kopon kwa so a ye fata se eyetene ne yo a ewosoro na se mbia nim se otufu na kopon ye tene ne yo ye bia e de twene nchen je bia na o ma yaketu apa wo ho na no se obi ewo odo ede ma yesi kenti no ya twen agene egina bo esu ye pa enti otufo nyakopon afa we se jidie jina bre wosoro ne kronkron ye wosoro ne afore bokase ne se afore a ono wo efri ade a wopepa mu se de otufo nyakopon aka se kron tentene yo aka tenene yo ankasa no ne se ono ade a wopepa no ode beba afore otufo nyakopon ekwan so na sa afore bo no wo hwehwe otufo nyakopon ni je nkwa chi na wo sa afore no Mboshe meze alayhi salam a chire we mu ewo eye akwan ahodo pi mu wo jinabre ba ko mu no kase eni se odo ahunyade we eyade a den pa se wo hwe ni titiro imre wo mu ya Mboshe meze alayhi salam ka de tudwa se chena ya ndosi kabebre otunfo nyakopo ka chen se lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun ene se nyade abetumi enya kun tinene yo de biara da kopem se ade a wodo no wo de be ba fori Allah Taala farmata hai lan tanalul birra hatta tunfiku se ye de ho etoto jinabra ye wo mu se ene se jinabra na komti ne kokumo mese salam ni la chidi fo no e wo mu a ye jinabra yi no be yara hosem efri se ade bi en hono mo nipa edopa sabre no ye komti ne kokumo mese sallallahu alaihi wasallam abre so no sin se nipa no de no be ba fori
o de ono kasa ne kwa bɛbɔ afɔre de amotu fo Nyankopɔn te sɛ mo no no mo so wo mofra ne yerenom na obia nso ɛdɔ ne kra na so na brebia no o ma kra do sɛ o mo so ɛbɛbɔ afɔre ɛwɔ tufo Nyankopɔn ɛkwan so mbɔhyɛ meze alayhi salam ɛkɔso kase mo mu bia ni hon ma obetumi akase ono no trine yo no watumi aduru abra wode ade mfaso ni so ɛbɛbɔ afɔre kronkron ye gina bere pono no etia etino ode ade nso ni mfaso ɛbɔ afɔre a untumi nwura sa pono nim Quran koko na kase lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun kopem se ade a wo do no wode bɛbɔ afɔre no ade a da wakoma so no untumi enya sa gina bere be kase wo yo Nyankopɔn ɛdɔfo se wonye krado se wode o hawnya bebre se ebeto so no apere eye kronkron gina bere abede no wadwene se obetumi adi nkunim boshe meza alayhi salam ekoso kase ana komsheni atirifo no omuko duru za gina bere abra o manya hweana yen hwe se de impo ne wiase gina bere kura no ye bere yen ho na ye de hu nam nyina hyemu se de be nya se wiase gina bere no na enum pokra na emma butoye mu kruje entino banasa ebeden ena radiyallahu anhu abodin we no se otufo Nyankopɔn ani enka mo ho no eno mayen butoye mu na yeni etre otufo Nyankopɔn ani die no ebeden yensa aka no fofofo boshe meze alayhi salam yakoso kase no kre no ene se entumi nsi se ye benya otufo Nyankopɔn nchen enije eye nije kroje no kopem se ye ne befa aye ohaw kakramu ewo ye brim okoso ekase kopchini kokon otufo Nyankopɔn entumi enada no na de omutiriye no ene nkrofo a wo mo fa ohaw mu ede epe na nije jidini no ofa eye ohaw kakramu a ene mawo eye anije ya febo anasa hoto ya febo boshe meze islam koso kase wo ye wiase mu ne ehuse nkofo bebre do edo sikane ahunya pa enti na ya tro no ngoma mu ene da eso nchire mu se ohunu no da eso mu se wo no wo de obrebo ma obi a we etre ahunya de enunti ena se ye benya kronkron ye pa ne trene yo kase no tufo Nyankopɔn kase lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ene se enya dia obetumi enya trene yo gina bre edimu kopem se de odo pa no ode beba fore o tufo Nyankopɔn kwa so efri se ehumobro ne ntete pa edima Nyankopɔn abode no no eya na egina prempi no aye ahunyade so na ehumobro ayenya de ma da sama no de ma yan krofo ani Nyankopɔn abode ani nyina no eye gidie efa to so mienu se no no danchen a onipa ogidie ntumi enhyema ensipi boshe meze alayhi salam ekase kopem se onipa ebeba fore ama afoforo no ebede no no wanya emfaso no ene se ewose obo afore se de be abetumi emfaso de ama afoforo aforebo ade ehia yie pa de bua nkofo na odan humobro de akyere wono aforebo enkyirikyiri we ena yaka ewo sa chefa imu se lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun untumi enya teneniyo kurujin de biara da kopem se de odo pande be ba foriye etino ye ba foriye otufu Nyankopɔn kwa so no eno nso eye ejina hyede no ema yehunu nipa bi enu kurije ne kronkron ye hwa zata Abubakar radiyallahu anhu ne gina bere onu tu ne homa otufu Nyankopɔn wa komsedi kokko mese sallam abra ode ade sede to won man no ode ne bibia eba na hunyade bi wo ne fie ode bai na afi ode afutu sem ma no boshe meze alayhi salam ekase maye ndo sika otufu Nyankopɔn ka kire se lantanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ene se enya dia wono betumi enya kronkron ye gina bere de biara da kopim se o no de odo pa no de be bafore na se de me kama kana dada no asempo bir eye kronkron ye ani gina bere konkai pa etino we ene adia ahmedia ko no yatia sesei na boshe meze salam ntiti we eso ena yakoso a ehunu sa aforebo gina bere ebesi ene
wei ani gyinabere a akyirifoɔ no ɛtintimyɛ na afei no bɔhyɛ mese alayhi salam aberɛ so nso yɛtintimi wɔn mu a na ɔmo ɛbɛn no n'akyirifoɔ afei wɔ khilafat aberɛ biara soɔ no yɛkɔ so a ɛhunu saa afɔrebɔ yi na saa afɔrebɔ yi ɛyɛ adeɛ a ɛnnɛ mpo no yɛkɔ so a ɛhunu kɔmhyɛni kuroko muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛde mfato ho bebree ato dwa anaasɛ ɔsi so ɛfa afɔrebɔ sika afɔrebɔ na akyirifoɔ no te aseɛ no ɔmode yɛ adwuma pɛpɛɛpɛ wɔ ɛyɛ asɛmpo baako yɛka sɛ azat bin masud ɛka de to dwa sɛ kɔmhyɛni kuroko muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛka sɛ wobɛtumi ayɛ ahoɔyɛ a ɛwɔ ɛyɛ nkurɔfoɔ bi ho yɛma ho kwan nneɛma mmienu pɛ ɔmo a nyankopɔn bɛma ɔmo ahonya a ɔmode ahonya no bɔ afɔde ɔtumfoɔ nyankopɔn kwan so ɛne wɔn a nyankopɔn ɛma wɔn mo nimdeɛ na ɔmode ɛsiesie nsɛm ɛwɔ nkurɔfoɔ mu na ɔmo ɛde saa nimdeɛ no ɛma afoforɔ nti no sɛ yɛbɛtintim kɔmhyɛni kuroko muhammad sallallahu alaihi wasallam saa gyina bere na yɛbɛtintim gyina bere na kɔmhyɛni sallam ɛde afotuo yi ɛma n'akyirifoɔ na mpa so wɔn mu tintimi ɛba ɔbakɔsɛm foforɔ mu azat abu masud ansari radiallahu anhu ɔka sɛ aberɛ bi a kɔmhyɛni kuroko muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛbɛhyɛ sɛ yɛmmɔ afɔreɛ biara no yɛmu bi wɔ no mu a ne yɛkɔ edwom na yɛakɔyɛ adwuma na yɛnyɛ biribi na ɔmo anya mood baako aduaba baako na ɔka sɛ adeɛ bi a ɔmbɛgya biara no na ɔmode aba bɛbɔ afɔreɛ na wɔn ate nka no ɛne sɛ na ɔmode ɔmo ɛbɛhyɛ ɛyɛ nhyehyɛeɛ bi a kɔmhyɛni sallam ɛhyɛeɛ ho na ɔmo nso ɛde ɔmo nsa ka bia no ɔmotumi ɛde ahyɛ mu bi na ɛnyɛ adeɛ na ɛte sɛ ɔmo bɛbisa afiri nkurɔfoɔ hɔ ɔmo ankasa bɛyɛ adwuma na ɔmo anya sika sɛdeɛ bɛyɛ ɔmo nso bɛtumi de ɔmo ahyɛ mu bi ɔka sɛ wɔn mo gyina berɛ ɛwɔ afɔrebɔ mu no na ebi te sɛ ɔtumfoɔ nyankopɔn ɛma wɔn akatua ɛma wɔn ɛbɛnya dirham bebree wɔn ɛyɛ adwumaso kɛseɛ sɛdeɛ bɛyɛ a wɔn bɛboa adasama na wɔn ɛbɛnya ahonyadeɛ bebree wei nom ɛne afɔrebɔ ho nhyira na wei ne asɛmpo no a kɔmhyɛni sallam ɛtu yɛn fo sɛ yɛde bɛto yɛn ho so wei ɛne deɛ ɔtumfoɔ nyankopɔn ɛka de kyerɛ yɛn ɛwɔ koraa kokum sɛ yɛnyɛ sɛ yɛmbɔ afɔdeɛ wɔ ɔtumfoɔ nyankopɔn ɛkwan so ɛmfamfiri adeɛ a yɛdɔ paa mu ɛba ɔbakɔsɛm mu bio sɛ kɔmhyɛni kronkron muhammad sallallahu alaihi wasallam na ɔhyɛ akyirifoɔ no nkwan sɛ ɔmbɛbɔ afɔdeɛ nti akyirifoɔ na deɛ ɔmo wɔ mu fie bia ɔmode ba bɛbɔ afɔdeɛ nti no ɛkuo yi kyanda ne ɛyɛ ahonyadeɛ ne nneɔma pii wɔ no mu a jamaate no ahia na akɔmhyɛfoɔ agyamaate adeɛ bi a wɔn ɛbɛte a yɛde ase na abere bia no mbɔ afɔdeɛ bi a wɔsɛ wɔmutumi bɔ biara sɛ yɛhwɛ nhyira a ɛwɔ sika afɔrebɔ ho a kɔmhyɛni kuroko muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛtu ɛyɛ hazrat asma ɛfo dako bi sɛ wode wo sika ma nyankopɔn kwan so a mɛnkan ɛnɛ sɛ nyankopɔn nso ɛde ma wo a ɔbɛkan na ɛyɛ a mɛnyɛ pɛpɛɛ ɛnyɛ sɛ a wo so no nyankopɔn bɛyɛ pɛpɛ wɔ wo so ɔka sɛ yɛbɔ afɔreɛ a yɛmmɔ afɔreɛ no sɛdeɛ yɛbɛtumi bia wɔ yɛtumi ne ahoɔden mu na yɛmfa yɛgyidi nto nyankopɔn so na nyankopɔn so bɛma akatua pa wɔ bia foforɔ so kɔmhyɛni kuroko muhammad sallam ɛka sɛ sɛdeɛ hazrat abu huraira aka to dwa sɛ anɔpa bia no sorɔbɔfoɔ mmienu ɛfiri soro ɛba na baako ɛbɛka sɛ nyankopɔn deɛ ne nsɛm ɛmmerɛ na ɔma ɛwɔ wo kwan soɔ no kɔ so a ɛto ne mu anaasɛ ma ne bebree na deɛ ɔtɔ so mmienu no ka sɛ nyankopɔn deɛ ɔyɛ pɛpɛ nso mmia ne nsɛm na si ɛyɛ ne n'ahonyadeɛ no kwan yɛwɔ hamadiafoɔ a ɔma bɛte saa nsɛm wei no ɔmo da n'adie na mfato ho bebree na ɛwɔ hɔnom na wei adeɛ ɛkɔ nkan da biara na wei ɛyɛ hia a ɛwɔ obi a ɔno ɔma ɔtumfoɔ nyankopɔn ɛkwan so obi ɛtrɔ sɛ me no na me sika ketewa bi ɛna wɔ me nkyɛn a na mede kɔyɛ adwuma bi ɔka sɛ na ɛwɔ sɛ metɔ nneɛma ɛho hia na me akɔba no sɛ mahonyadeɛ ɛwɔ fam nti na mesusu ho sɛ mɛtumi a na metumi nyɛ wɔ sɛ me papa ka kyerɛ me sɛ sika bi a mewɔ biara no memfa ma kyanda memfa ma afɔdeɛ ɛwɔ ɔtumfoɔ nyankopɔn kwan so
enti no se me de bo afore da otufo Nyankopɔn कारोबार हो भी सकेगा कि नहीं मेरे बाप ema me तुम चंदे में दे दो aketuapa esene de na me wo no na me hyase ese di dwa bio na Nyankopɔn de nhyira bebre egu mu ma me so me benya ho nhyira bebre na eneyi no otufo Nyankopɔn ekoso a ekyere saa nsenkyerene no de ma nkrofo magye bɔhyɛ meza Islam atumu na omoye ne nkoapa se de be ya omugidi no betumi atum mia bebre na kwabhyeni koko Muhammad sallam enso esi ni po efa na so o kasafa sika for bon hazata sanjala no kadi tuja se kwabhyeni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekanu hadith kudsi mu ane se oti 70 tufu Nyankopɔn enkyɛn na otufo Nyankopɔn eka se oh Adam enana fa wahunyade emma me na ma obonto yam na enyade suru ana jabi beka ho na enyade nso a suru bi ewo no se krofo bi ebewia wana se ensuo bi ebefa na ada ubehia pa no me saa wahunyade no ode abɛhyɛ me nsa no me de bema wo ode tere se dan kwa ma abara onipa ye nim se de ebe Nyankopɔn betete afa ne nim ye dwumadie papa no saa bere no otufo Nyankopɔn ka kyerɛ se wafore bucket ya pa no ho eno de bema wo na nam so ebema wo no wanya eye boniface bebre no ene simple kyerɛ se otufo Nyankopɔn ede tu gidifo no ani wo bia ba ko no bɔhyɛ meza Islam ka de tu dia se mi wo gidie pa se pepe ene gidie entumi enwa akoma ba ko obia ono na koma mu no wo gidie pa otufo Nyankopɔn mu no onfa na hunyade se eyade a esi na emom ono ohunu otufo Nyankopɔn ahunyade nyina se ne dia bɔhyɛ meza alayhi salam ekoso kase pepe eyade a firi saa onipa ne nkyɛn sɛ de han kanea eyi na kwa na bɔhyɛ meza Islam etu yɛmfo sɛ na chidifo no yɛ sum jamaat no kwan bia so na eni sɛ yɛtwe ho edi firi sika fare bɔ enhyehye bia mu yensusu ho eko bia no mo wiasi mu ebetumi akɔnkan wa bra o mo sika sɛm afare bɔ enka ho kɔbhyeni kroko Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mose alaihi salam Yesu Kristo alaihi salam wo mu nyina abre mu no ye sika jeje ekoso enti no ye jamaat mu nipa yenso yen kai we sɛ impo no obia ede peso ba akukra ema de biara ewo jamaat ni mu nipa nyina ye betumi anya bebre ye fa we hu no ye che Hazrat Khalifatul Masih odikan na ne fatu ho ene se de bɔhyɛ meza alayhi salam nkrato no ono nso agito ne so na oba afɔre ye se de be ya bɔhyɛ meza alayhi salam beta ebesi bi bɔhyɛ meza Islam etro de fa so kedni odikan ho se me ma ne kwan a anka na de bia no ɔwɔ no ko de bɛbɔ afɔre wɔ kwan we so na se de eye ne huhumu eye yonko no wahyɛ ne ma no anka onamu nso no aso de dan so nko ɔhyɛ ni na ama na brebia no bɔhyɛ meza alayhi salam enso etro se meka ensem ede afa eye abra yesusum kenini a odikan etro ede fa bɔhyɛ meza alayhi salam ho se me no de me wo bia no enyame dia nimum eye wo dia yesusum kenini me no me de me da me ho ede to so na se mahunyade nyina no se anka sumu afarebo ene yede eya anka me no nka ma hye ne ma na womo a wose omutua Ibrahim Ahmedia no omoche kakra ewo ne ntoye ni mu enti no se nanka wose wonomo etua na omodudu enti no montumi antua ne ntemu a ene ma mekwan na me no yesa sika yi mintua ni nyina na afi no omo nso no aka me fo bia sika ma no na afi no nso no me fa ketua enso so na ode atenka sonko ene kan we na bɔhyɛ meza Islam ka kyerɛ se we ebe ya ho a ede ama no ka kyerɛ se eye mepe se eye ka bi ewo ye di betintim bra ni amadi anwoma no kametua we eya forebo ejina bra yesusum kendini a odi kan ono nso eda na di abra yesusum kendini otoso mienu radiallahu anhu etintim wakfi jadid ene tahrike jadid nhyehyɛ no
da sabre no omo ni bi bebre ene bae no omo yese omo de sika ni bi ebo afore wonu mu bi no de nkokọ ebae bi nso de akokọ kosua ebae na wonom kasa de wonyina no ene ye de abo afore no sabre no yesusum kedini otosum yenu radiyallahu anhu na ono nso oka aforebo ahiafo ebo na osade emfato enso etuja edifa chidifo na omo ewo jamaati ni munenu so no ode Hazrat Dr. Khalifa Rashiduddin Sahib ensem ka etuja ono oye Hazrat Khalifatul Masih otosum yenu ne ho kani odikan papa Hazrat Nasir radiyallahu anha na osanso Hazrat Khalifatul Masih otosum yensa enana Hazrat Muslim radiyallahu no etro se Dr. Rashid say bro te se bo she meza alayhi salam o te nsem kanu ntempano o kan de tuja se enipa obeka ensem we edi atuja no ontumi nya otrofo ensem fufuro mu no enade a ohia se obenya danside fufuro bia ensem we no na esopa anche no na onhia adanside fufuro bia na ojitu mu se ampa o na yebo she meza alayhi salam na ntempano je bayat bo she meza alayhi salam nsa se bo she meza alayhi salam enso ede na aka nkrofo a omuye na chidifo edumienu ni mu na ne sika forebo ono na osropa ema ne ba se bo she meza alayhi salam enso ema na bodin na otro se obo sika fori bebre ede ma jamaat no na ehun ya sesese obebo afori bi ukra na okoswa ebo sika fori bo she meza alayhi salam na ode na pedie tuja efa we ho Hazrat Muslim ode trose me kai bo she meza alayhi salam abreso abra wono mode koto semeto nso ogurdaspor na ohia sika kakra na bo she meza alayhi salam enso edito bo jamaati no anim na omo esika samo nso akosoro langa kana na ibi okadian ena sabre nso ibi ogurdaspor na anam se bo she meza alayhi salam na ogurdaspor tino na manfo eba ho ebesra no eti na wo mo ema wono mu nuane na bo she meza alayhi salam kase we kra ebe ka ho a na wono mu enam court nsem no na akoba ne se omo ebo kakra nso ewo nti na ehia se manfo bebo sika foriye ewo ho na bra bo she meza islam dia de se de we etu dwa no na Dr. Saib etiye no sada no a Dr. Saib na wanya na ketu be se 450 rupees sabre ne isika kese pa entempa no di sika ni nyina ekoma bo she meza islam Dr. Saib adafo bako S24 se na sika no ko fa bintu wono no fa hwe ni fie Dr. Saib yi na no se mezaya emre yimu mezaya nyakopo mezaya no edi adesade etu dwa se o se esum no a eni sika no mede to ho no mo ayeden eni se Dr. Saib na o watinka surunko pa se obeba fori agidi enti bo she meza alayhi salam ehun hia se obisi no kwan se de eni se obo sika fori bia bio enti no weinom ene emfato ho a isrenya bo she meza alayhi salam na chirifo no so eda na di afa isa emfato ho ne bi enso ya de yehuno ewo khalifa bia abreso meka ensem ne kaka atwaso ewo bo she meza alayhi salam abrabu muazza sufi nabi bakshaib kase dakurubi ko jasa salana kadian na osrese obeko ko kabibi ede ache bo she meza alayhi salam kokko bo she meza alayhi salam man kwan ma ne ba ne nchen na ko ba ne se bia ofa ekoye no na ye bi enti bi musu di na chiko bi se me kadi che bo she meza alayhi salam se me papa ya okasa se me no me disia ekonkai pa enso me mo wonom abra ya mame me wo adwuma eti no na de papa kasa se waboa no woni suku mu so onhwe omo anaso ma wonom mfani sika mu afie wase okadi che bo she meza islam se me papa kasa me mboa wo mo wa abra ono wa mame ye adisua kese pa me yire nso kasa se ekase me no chese media chese me media ni kese pa frise efie ahunya de nyina no de bo afori
na ne yere no kasa wɔ ho sɛ anhwɛ adako mbɛtɔn ɔmo bibia ɛnam saa afɔrebɔ nti ɔka sɛ ne yere ne papa obi yɛ kasa nti ɔka de kyerɛ bɔhyɛ mɛsɛ ɛsɛ lan sɛ sese a maba kadeɛ no mabɛhunu sɛ asum yi nti no ɛtuhɔmɔfo bebree ɛna ɔmo de rupees bebree ɛbɔ afɔre nti bɔ mpa yɛ ma me na otufo nyankopɔn ɛma maketua no ɛnkɔ nkan sɛdeɛ ɛbɛyɛ a me nso bɛtumi asom jamaat ne yie ɛno nti abere a ɔde n'abusuafoɔ ɛkasakasa ɛto bɔhyɛ mɛsɛ islam anim yɛ no ɔsɛ sɛ ohunu mfato soronko amanfoɔ ɛda ne di a ɔmo ba fɔre kɛseɛ no mepɛ sɛ amafɔre nkora metum asi wei ɛti nyankopɔn ɛma nakwanya ma ne benya adwuma foforɔ wɔ ɛman foforɔ mu na ne sika no ɛwɔ soro paa nti otumi ɛboa ɛhwɛ ne fiefoɔ hiadeɛ ɛsan so ɛboa jamaat akronkronfoɔ no ɔmo ɛwɔ krapa no wɔ bɔhyɛ mɛsɛ ali salam abrɛ soɔ no sɛ wohwɛ a wɔn nso ɛbɔ afɔdeɛ kɛseɛ paa bebree ɛnɛ yi wɔ berɛ a ewia sesɛm ɛkɔ soro paa no manfoɔ ɛkɔ so ɛbɔ afɔdeɛ ɛwɔ tumfoɔ nyankopɔn ɛkwan so sɛdeɛ na wɔn mu no bi no ɛbɔ afɔdeɛ no yɛhunu saa mfato ho no bi mpo ɛnɛ yi ɛberɛ bi mprɛ wɔn mu a bibimɛ mu wɔn nso de wɔn nsɛm ka ɛba na ansa na no mamemfa mfato ho wɔn a nabɔhyɛ mɛsɛ alislam abrɛ so wɔn sikasɛm ɛwɔ fam mfato ho adakazi sahib nso ɛde nsɛm ka bi ɛto dwa na ɔka sɛ na meta ebisa san sahib sɛ ana senti bi wɔn mu a ɛyɛ a wokɔ kadean na ɔtae kɔ kadean paa na san sahib na ɔfa kazi sahib ɛkura ase ɛna ɛkɔ eti anadwo no na ɔtena ɛyɛ ne fie na kazi sahib ɛkyerɛ mu sɛ onua yi ofiri narwal na ɔnante ɛna ɛba kadean na wei ɛyɛ kwansini bebree akwantuo firi narwal ɛba kadean ɔkɔ so ka sɛ mpo no sɛ wofa kwanti a ayɛ sɛ akwantuo bɛyɛ sɛ kwansini ɔha ɛna na otwa a wɔnanteɛ afei wɔtiri mu sɛ mebisa san sahib sɛ anabotae bi nti ɛna yɛ ana saa ɛyɛ akwantuo wutwa anaasɛ wopɛ sɛ wokɔhyia bɔhyɛ mɛsɛ alislam kɛkɛ san sahib ɛyi na no sɛ meno mene bi na mewɔ pɛ paa nso sɛ mesan so hyia bɔhyɛ mɛsɛ alislam deɛ ɛtɔ so mmienu nso sɛ mene sika ɛti sika fɔrebɔ no mentumi mmɔ bi te sɛ sikafoɔ no ɛti na yɛ a mɛkɔ hɔ na mɛkɔbɔ ahɔhoɔ mpa sɛ me nso mafɔrebɔ no ɛne sɛ ɔkɔ a na wakɔbobɔ mpa a ɔngye sika na ɔsɛ ɛno no ɛma ne ɛyɛ ana saa yaw ne firi ne tiri mu sɛ ɔno ntumi mmɔ sika afɔreɛ ɔkɔ na ɔkɔbobɔ mpa ɛde ma jamaat no kɔ a ɛma ne bɔ ɛtɔ ne yam nti ɔkɔ lanka ka na ɛkɔyɛ mpa ɛde ma wɔnom nti ɔsɛ ɔno nso wei ma no botɔyɛ mu sɛ ɔno nso sika afɔrebɔ a ɔbɔ no sei ɛna na ɛyɛ honhom a ɛwɔ wɔn mu a no mu ne bi saa berɛ no mpo ɛnnɛ yi yɛhunu sɛdeɛ ɔtumfoɔ nyankopɔn ɛtintim saa honhom yi ɛwɔ manfoɔ mu manfoɔ ɛfiri aman ahodoɔ bebree mu aman a ahomadi a yɛtintim na ɔmbɛgye jamaat no ɛto mu nkyɛeɛ yɛhunu wɔn mu ɛto ho ama soronko sɛ ɔmbɛbɔ afɔreɛ yɛhunu wɔ wɔn mu saa atenka no a na ɛwɔ hɔ nom mfie apem ahanan atwa mu yɛhunu saa atenka no ɛwɔ wɔn mu saa mfato ho a bɔhyɛ mɛsɛ alayhisalam ɛde ma yɛn ɛfiri n'abrɛ soɔ wei ɛne atenka a ɛnɛ yi ɛwɔ ahmadia ɛmu ahmadia akyidifoɔ mu ɛnam sɛ ɔmo gyidi akanyan abrɛ ɔmo abɛdi bɔhyɛ mɛsɛ alayhisalam akyi ɔsɔfo baako ɛwɔ Marshall Islands ɛtwerɛ sɛ Isaac Sahiba ɔno ɔyɛ tuhuamani paa a ɔyɛ adwuma so ɛde boa jamaat no ɛwɔ jamaat bia ɛno aduane ɔbɛda bia ɛbɛno aduane abrɛ ɔbɛnya n'akatua no deɛ hia no paa ɛdi kan ɛne sɛ ɔno ankasa bɛbɔ afɔreɛ
na afei ono ne wakfi jadid ene wosuru pa o man ni na sofo ne kase we mu ne nkrofo a won mu fie ene se bi o mu eye sikafo na wo boshe meza alayhi salam nsem ka kronkron mu no se e bayin tirimu a se obi o yinam suru ni no obekonkan na kuma mu no onyabotoye mu na obi a wo bie na oye pesamin kubinya no onya tinka bia Lawrence Sayeba ono so free Marshall Islands ono so adwuma ewo jamaat no elangar khana osafo no ekase abra me kai wonum efa workfi jadid akatua ho abra fe ne bewie no na wonum enso sikom tua ewo form no esene afi etwa mu no obai eba ebetua workfi jadid no se de be ya obebro di otua na fi etwa mu no osofo ba ko fi Kazakhstan okase fa Unia Ibrahim afore bo ho no okase ayan Ibrahim Saib catch me say na ebiri bi won mo na miniska me de top an kra na me sere pediane na me yere hano say be de kra na ya tenan kwa mo say impo was agina birin mu no me sha se etia me chanda na sei me no me hyehyɛ ne say biri bia no miniska bia no me di kan etia me chanda e wo so otufu na kopon aye madum kasiye pa se abrebia no a metua me chanda no odi sika for the boy gina bibiri ene hwirame e prebi won mu a me yiri tum bisam se sika efini hin me ka se we nyina no eye chanda yetia no enso enfu aso ehun hwira otufu na kopon ka se ubo afode binti a ene mema ma na buru saa na nokre otufu na kopon saa ne boshe ohye ne ma afi marwa kuro ewo Cameroon jamaat ba ko ewo hono onia ba ko efe no Muhammad Sahib okase na me ni hwe na me ye adwuma ewo nkofuafu na me be ahmedi ani no me hyase tua chanda na enam chanda ho hwe nti otufu na kopon ene se bia wade me chanda no ko atumu na otufu na kopon ehira me pa ama sese mi ankasa mi wo mi kwie mi mafu akase we ema mboto ya wu se otufu na kopon agi me mafore bo atumi fi se wa hira me bebre a waji me afri obi na oyedwuma wonkofufu mu asese mi ankasa mi wo mafu jamaat bi a wo munni bi ewo Niger na hosofo etro edefa Ahmedia ni baako eso a wono atadwe na oyehu afu na okase manka nkyere obia na so makomemu no na mepese mede emu nchichemu edu miyimu baako ede machanda na ose ebra ensuo toy pa ntina ma wo munu aba no ebi sei na ne fipamfo no wono mo eni aba no pi na esai nso na kopon ehira me pa na wo mo na wo mo awansa se kese wo munya bag be se num nsia na o se media minya bag be se du ana se du baako na sa jina brini mu no abra na bayana kofom no ema sika no wo mu ekoso ntie ma obi ebine sika pa wo o se nso wanye pesamin kumenya na nam se na wa hyebo e wona komemu na wanka nche obi ya no na eyi otumfu na kupon ko enti no na wa ekrado se obegbo afore enti no wo ne boshe so no eye baga na to sudu baako a eno ode machanda na sika pesamin kumenya anhye ne ma we eye mfato wonde nkofo ayehunu ewa Ahmedi ekunim ene a mo aman bi emo wo jamaat baako ewo Gambia onia baako enye sika bia o chemu mienu na ode baako ebetua chanda na ode baako nso ahwe no ankasa ne ho na o se arahusem ne se sika de to no ma ko de behwe ema no ane ho no eyirai tina aka chanda sika no kwa o se betumi de ahwe ne ho nanso na hia de nyina echi no wanfa ne chanda sika na anye bibia sika pe
edo anshe na koma so ama na nka bibia se enam se ni sika na no de behwe no na yenti ono so emfa wi enye bibi enti no de ode to se chanda no eno a eno de ko tia se chanda na otufu na kopon ye na dom se emeka krechi no hisika no okohun ema na pede no hye ne ma enti no edru se agina bra hudu ni bi no a ehun yehia de eba nchen a eya na ye de ho pese yensu yedi ya pede echi enso no mbosha hye man fo nyakopo se hye ne ma nsie foforo ewo ho a odo ayepe ede ma hunyade no anhye obi afore bo ho do nije jamaat ba ko ewo ho no Ahmed Sani Sahib abrebi afi bia no ono otua wakfi jadidi ba ko se musafi na mensu a yiri enti no wono mo no baye bebre sei tina akwete se anhwa no montumi amo afore kese ni nyina mo no Sani Sahib ekase ewu muse nsu to kese pa na nsu yiri ese wo mu no baye de den so enya dia na ne sika no obete so afore opeso bono na mpukura no ya afi etwa mu na afore bo o twa ma ne broi afi nsie foforo hono ede ma wankasa uhia ubibi enso no ofa afore bo kane nije bia ba konsu to ma mo no bae ha wonom yo emia ahodo bi wonom ha ensu to pa emia bi so wonom a ensu ntokra we eyo how nyama tini bi wa bibi memu mo femu na ma no se ma wo na se no so enye kura osofo kase na federa ho se mafo enye sika bede no mo so timi agba afori bi nanso abra mo eka kire wono mo se wafija yi da fene bewe no oni abako Shafi Ngo Sahib osore no kase afibia no yetua sika farebo afibia no mo tufo nyankopon amayen amrosa etino otufo nyankopon ye sika ketua esika yetua na farebo ayebo no enna ma otufo nyankopon hwai ma ye sika semu ye hoto ye ntino sika farebo no yebebo na ampanso wo mo ye sa pepepe we eye insie a etere se wo mama sika ehodo amfa wonum Tanzania so onia bako ekasa bro be hunu efa sika fore bo ho no o de sika na se enam sana fore bo ntino tufu nyakopo ekoso ishia na eto eye na fore ne sika nsemu o se ebrebi na o de sika bi to mo o de ko edwuma bi nanso no mo de azade eto no mo anomo episka to de sika no ekobo afore o se adechi ye no nkofo no koto bibi afiri wono mo no ofre o mo ka kire mo se nya de obitumi age no manifise ni sika no de ya de foforo na o se o mo ka kire se enya hwe efise na ka ne nyoma no anko be fa no obi atua emu fa dada nti obetumi aba be fa na onya ni sika no a na obetu fa na aka no o se ebesi ne onim de otua se sika no ana ti asesi kan fa onim de otua na se hipa ne firi ba ti o se edrume bia ya na onipa otufo nyakopon hwe hia de kura ye nim ba bi efiri na ebi mo won so otufo nyakopon na ya sika for bonti oboa won onia ba ko free Czech Republic ono so eka e de fa se de obenu sika for bo hu ensem fa o se episode no ebe hwemu no ohun se ye omo no mu asuku mu hia de no ebi mo ya na omo e wo hawpe mo so no de onisa o ha no kra manfo AC sika no on the affordable ena ode no ho ahyemu na yonkofo ekase emfaso bia ni so nyas medi nyankopon edin se me no menkwa we so eneda okoso ekase na mewo ohawpa a mepe ejuma enso tumfo nyankopon adomunti wo sika fori a wo bonti no sa ohaw no so efri no so na woni baby ti so tumfo nyankopon aye ne hye aboa no na ankane no na ne botom da bia woni hwe enso sesei otufu nyankopon adomuti da bia ne botom bibi ewo mu no se obosika fori enso na otufu nyankopon enso ema bibi ba ne botom onia baako na ne chande 24000 na
ɔse ɛna kakra ɛbɛso no ɔka sɛ na sika no ɔde kɔyɛ ade foforɔ ɔse meka kyerɛ ne sɛ na ne wafi jadid afe no ɛba na wieyɛ enti no ɔwɔ so hwɛ deɛ ɔbɛyɛ afa ho na ɔka sɛ ne ɔde ne rebɛhyɛ otumfo nyankopɔn mu enti ɔde nsika no ɛbɔ afɔdeɛ saa ade kyeeɛ no ano ɔfrɛ me ka kyerɛ me sɛ wɔanya sika kɛseɛ paa de afiri n'adwuma mu a na akɔka baabi a prɛko pɛ sesei wɔabɛnya ɔse ɛwɔ mu sɛ sika nyɛ no nyinaa deɛ nanso no wɔanya ɛmu 50,000 a nipa no aka kyerɛ sɛ de aka no ɔde bɛbrɛ no nti ne yɛnhwɛ sɛdeɛ otumfo nyankopɔn ɛka de kyerɛ saa nipa yi sɛ ɔno a ne pɛnti no ɔpo sika na afei ɔde n'apɛdeɛ to nkyɛn na waboa jamaat no otumfo nyankopɔn so bɛboa na sei ɛne otumfo nyankopɔn ɛde mmoa ɛyɛ ɛfoforɔ otumfo nyankopɔn adom nti jamaat no ɛsi kasɛm sɛdeɛ bɔhyɛ mɛsɛ islam ɛkaeɛ no kɔmhyɛni bia ne hɔ no ma ɔbaeɛ a wamfa sika afɔrebɔ adesere anto n'akyirifoɔ anim nti no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a jamaat no yɛhyehyɛ yɛbɛkɔ so no ɔsɛ ahmadi akɔnnua nso yɛde sikasɛm afɔrebɔ ato dwa yɛ mission ahodoɔ ɛwɔ wiase afa no nyinaa no ɛyɛ tahike jadid ɛne wakfe jadid ɛna ɛba ɛyɛ headquarters deɛ aka nyinaa no aman no mu a ɛna wɔnom ɛde yɛ adwuma wɔn mu ɔmo ɛwɔ bibima mu no pii na ni bi nso ɔmo wɔ sika afɔre bebree wɔnom ɛwɔ sikasɛm ahodoɔ bebree ɔsɛ ɔmo yɛ okɔ bibima mu a yɛwɔ 7,953 asɔredan a yɛsi 306 ɛna egu so si saa nso na nhyehyɛeɛ yɛn afe biara ɛde ma asɔredan ahodoɔ bebree 1,000 mmorosoɔ missionals ɛna ɛwɔ no ebi wɔ no mu a yɛhan 416 asɔfoɔ ɛyɛ markazi missionaries ɛna saa nso na yɛwɔ Kadian aman a wɔwɔ South America a ɛno no jamaat ne ti ɛna ɛhwɛ wɔ nom na sɛ jamaat sika sɛ ɛbɛhyɛ ne ma no ɛyɛ adeɛ ɛwɔ soro afei buku ahodoɔ a yɛtintim nso ɛtɔ da buku no ebi wɔn mo yɛde firi ha ɛkɔ na saa nwoma no bebree no buku akɛseɛ no bi ɛwɔ koraa no a ɛbɛsi nɛ yɛde kyekyɛ yɛ jamaat nwoma bebree naa no yɛde kyekyɛ nkurɔfoɔ pii nwoma no bi ɛwɔ hɔ no mu a yɛtintim ɛwɔ ha nso na otumfo nyankopɔn ɛkɔ so a ɛde n'adom egu yɛn so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a saa ɛka yɛbɛtumi ahyɛ no mɛtɔ bi a wodwene ho a wontumi ɛnti aseɛ sɛ yɛwɔ nhyehyɛeɛ bebree na ɛyɛ sika no a yɛnya no ɛnɔɔso deɛ terika jadid ɛne wakfe jadid sika ɛba ɛyɛ headquarters no bɛyɛ sɛ 30 to 31 million pounds ɛnso otumfo nyankopɔn adom nti ɛyɛ sika a yɛde ma aman 106 no ɛyɛ ana ɛne saa sika yi ɛyɛ pɛ saa nso na jamia ahodoɔ ɛwɔ hɔ a million ɛne yɛde ɛma million ɛne yɛde ma MT nso MT ahodoɔ wiase nyinaa saa nso ɛna ɛyɛ headquarters no yɛsrɛ otumfo nyankopɔn sɛ saa ɛyɛ yɛsika sɛm nhyehyɛeɛ yi no ɔnhyɛ ne mama yɛn da bia na sika no ɛho nsɛm no ano ɔden nso otumfo nyankopɔn na ehumɔboro nti no ɔhyɛ ɛyɛ saa sikasɛm yi ɛma na ɔmma sinto bia ɛmma mu otumfo nyankopɔn adom nti otumfo nyankopɔn ka de kyerɛ bɔhyɛ mɛsɛ alayhi salam sɛ ɔbɛma n'ahonyadeɛ na otumfo nyankopɔn nokorɛ ɔde saa ɛyɛ ahonyadeɛ ɛma yɛn yɛsrɛ otumfo nyankopɔn sɛ abere biara no jamaat no ɔbɛma yɛde sika yi ɛyɛ adwuma wɔ ne kwan pa so na yɛde ɛnkɔba ne sɛ basabasa bi ɛmma ɛwɔ kwan wie so bɔhyɛ mɛsɛ islam ka de to dwa sɛ ɛntumi nsi sɛ wobɛdɔ ɛyɛ sika na wadɔ nyankopɔn pɛ wobɛwɔ ɔdɔ korogye deɛ ama baako deɛ ne tiriɛ ɛne nea wɔwɔ ɔdɔ de ma otumfo nyankopɔn sɛ mo mu bi ɛdɔ otumfo nyankopɔn na mobɔ afɔre wɔ ne kwan so a saa nipa no nyankopɔn ɛbɛhyira ɛyɛ n'ahonyadeɛ aboro afoforɔ so bɔhyɛ mɛsɛ alayhi salam ɛkɔ so ka sɛ senti ɛne sɛ ahonyadeɛ no ɛne wa na wonya ɛyɛ otumfo nyankopɔn ɛne ɛyɛ wadom nti na otumfo obi a ɔno ɔde ne sika ne bi bɛbɔ afɔre ama otumfo nyankopɔn no sɛ tie bia nyankopɔn saa de bɛdom no na deɛ ɔwɔ ɔdɔ ɛde ma sika na ɔmfa ne ho nhyɛ sika afɔre bɔ mu sɛ de nyankopɔn hwehwɛ no saa nipa no bɛhwere ne sika no
mane nya wo se wo ankasa wo hoden na wo di enya sika no ye otufo Nyankopɔn adom na mane nya wo se wo no wo ye Nyankopɔn adom bi anase wo ye jamaat adom bi abra wo no wo de wa faribo bi ma jamaat no na emom Nyankopɔn adom no de ma wo se wo no wotumi esum jamaat no kwan bi so me kan no krum mu se mokra mu nyina motwe mu firi me ho na ma moa me a Nyankopɔn ebeyi nkofo from be krado se ombesum ombeboa te mon kan hunu se sanse mu no tufo Nyankopɔn no ankasa na ahye ne ma afiri esoro watintim no so nti no aforibo ya obo no ye wankasa wo mfa so nti eti hwe na wo no wa nya wo maso bi ase wo no wo bo jamaat no eti na me ka ari a kyerɛw se otufo Nyankopɔn ohia wo mu a ɛwɔ kwan bia so na mu otufo Nyankopɔn na ayɛ wadom se wa mu akonya ama wo so tumi sum jamaat no we ene boshe meza islam entere odi ato jamaat no so otufo Nyankopɔn wadom nti impo imfie oha ene duasa enum etire no sa huhume yade koso wa jamaat ne mu sanso ena mabunu no ene wo ma beji jamaat na foforo atomum wo koso ha ebo afori na se de mesi aka no nsam kanim mi no fa se de wo beti abeti we ase ene se de otufo Nyankopɔn ehira wonom na wonom ay krado se abrinya no beba afori ye se otufo Nyankopɔn se o nhira wonom o ma honyade ene wonom nkwan we so no se mede Work with Jadid sika hodo a koso afi no mede betuja na we ebe ma yehunu ye aforebo a jamaat no abo otufo Nyankopɔn adomunti रिपोर्ट भी पेश करूंगा जो इस साल वक्फे दी की चंदे की रिपोर्ट है जिससे पता लगता है कि इस साल अल्लाह की मदद से जमात ने किस हद तक कुर्बानियां दी हैं otufo Nyankopɔn adomunti Work for Jadid afi atoso edusia and so 67 na aba na wiye December 31st na sika eba nyina fi wiase jamaat nyina mu Ahmadi afo no 13,680,000 pounds be 14 million pounds na 736,000 pounds and abeka ho ode toto afi twa mu no alhamdulillah ये वसूली गुज़श्ता साल से 7,36,000 पाउंड ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह na eba no sika for bono a sika de do a je no UK ene di kan na UK ene Canada for chese o mo prepa na Canada for so ajeje kese pa afi Germany afi USA India Australia Middle East jamaat ba ko Indonesia jamaat for Middle East and Belgium जर्मनी है फिर अमेरिका फिर भारत फिर ऑस्ट्रेलिया मिडिल ईस्ट की एक जमात है oba sikajeje no dodo no a de omomo ekon kan ewo abibi memo no Ghana ne di kan Mauritius to so mi no Burkina Faso miensa na ohwe oha ne berbesa Burkina Faso a omkoso ayo ba foriye ye wo mianya ni bi kra ye nya omo report enam se ntumi ni omo nya twaka Tanzania Liberia Gambia Nigeria Sierra Leone Benin and Congo Kinshasa se oje gatwa yenya won mo mabeka work for Jadid nhihye ho no ye drew nipa 1,551,000 वक्फे जदीद के माली निज़ाम में शामिल होने वालों की तादाद na haonia bebrese ani sikasem jina brewo fom no nipa bebre abeka ho asene afie twam no na omododo no bebre no Pakistan afi Nigeria Cameroon Sierra Leone Gambia na Congo Brazzaville jamaata kesi edu ewo UK no wasikajeje mu no Farnham Islamabad Warsaw Aldershot South Cheam South Gillingham Aldershot North NAU afi regions enumuno Islamabad ne dikai Baitul Futuh Tosumiyat Midlands Fazil Mosque ene Baitul Ihsan oba daftar atfal work for Jadid mono amonso mo sheshe stronko na jamaat do dikai no Aldershot ene dikai Aldershot North Farnham Hash
Aldershot South, Borden, Cheam South, Islamabad, इसमें पहली 10 जो Wolverhampton, Manchester North, नंबर 1 पे and Walsall. नॉर्थ फॉर्नहम एश Uko Canada Soa. बॉर्डन चीम साउथ इस्लामाबाद रोहैम्पटन Se Oba Sikano, Vaughan, Enedikan, Calgary, Peace Village, Vancouver, Toronto West, Brampton East, and Toronto. इमारतें जो हैं उसूली के लिहाज से Jamaat Edu Akesiel Canada no Hamilton Enedikan, पीस विलेज Afik Edmonton West, Hamilton Mountain, Milton East, Beitur Rahman Saskatchewan, और कनाडा की Durham West, Regina, Montreal West, फिर एडमिंटन वेस्ट Beitul Afiat, फिर हैमिल्टन Saskatchewan, फिर मिल्टन वेस्ट Winnipeg, Lloyd Minister, दुरहम वेस्ट and Newfoundland. मॉन्ट्रियल Oba Daftar Atfal, Region Edikan, Vaughan, Toronto West, Vancouver, Peace Village, Calgary, Mississauga, Brampton East, Brampton West, and Toronto. दफ्तर फाल में जो नुमाया इमारतें हैं Oba Jamaat, Ewo Daftar Atfal, Nemua, Durham West, Enedikan, Hadika Ahmed, Bradford East, Montreal West, Hamilton East, Hamilton Mountain, Innisfield, Milton West, and Windsor. दुरहम वेस्ट सदीका अहमद रेडफोर्ड ईस्ट मॉन्ट्रियल Oba Germany, Swa, Region Setos, Numno, एंसफील्ड Hamburg, Nedikai, Frankfurt, Wiesbaden, Grobgrow, and Raistat. जर्मनी Afe Oba Jamaat, Edu Noa, नंबर 1 पे Rodgo, Nida, Rodenmark, विस्बादन Florensheim, Norwood, Koblenz, Weingarten, 10 जमातें जो हैं Penneberg, पहली Berlin, इमारतें and हैं, ये Neuss. रोडगांव Regions Daftar Atfal, Germany, you know, फ्लोरसाइन Wiesbaden, वेड Hamburg, कोबलेंस Hessen Southeast, Westfalen, and Dizenbach. लुइस दफ्तर फाल में रीजन्स Oba USA, Jamaat Akesi Edua, Maryland, Enedikan, Los Angeles, North Virginia, Silicon Valley, Seattle, Detroit, Chicago, Dallas, अमेरिका South Virginia, and Austin. मैरीलैंड नंबर 1 पे लॉस Jamaat Edu Edemat Daftar Atfal no Seattle Nedikan, Philadelphia Tosumyeno, एंजल्स North Virginia, Georgia, Carolina, डैलस Chicago, Austin, Dallas, Oshkosh, Detroit, and Maryland. लिहाज से इनकी 10 जमातें हैं नंबर 1 पे सिएटल Otumfu Nyankopɔn wadom nti Pakistan Jamaat nso akɔnkan ɛwɔ sika afɔrebɔ mu. शिकागो ऑस्टिन डैलस ऑशकोश डेट्रॉइट Deɛ Jamaat edi kan ɛyɛ Lahore, पाकिस्तान afei Rabwa, ɛna deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa ɛyɛ Karachi. अपने लिहाज से तो उन्होंने बहुत मेहनत की है Oba district ahodoɔ ɛfa sika gyegyeɛ ɛde ma mpanimfoɔ no a Islamabad na edi kan, Sialkot, Faisalabad, Gujranwala, Sargodha, Umarkot, Multan, Hyderabad, ɛne Mirpur Khas. खान की वो है इस्लामाबाद नंबर 1 Jamaat du akɛseɛ no nso sɛ na ɛteɛ Islamabad ɛna edi kan, afei Township Lahore, Darul Zikr Lahore, Azizabad Karachi, Alama Iqbal Town Lahore, Samanabad Lahore, Baitul Fazl Faisalabad, Multan Town, Delegate Lahore, ɛne Gujranwala Town. टाउनशिप लाहौर दारुल जिक्र Jamaat akɛseɛ mmiɛnsa ɛde ma Atfal no Lahore na edi kan, Rabwa ɛtɔ so mmienu, ɛna Karachi ɛtɔ so mmiɛnsa. शहर दिल्ली गेट लाहौर गुजरांवाला शहर Oba na district no nso a Atfal fo no mu no Islamabad na edi kan, Sialkot ɛtɔ so mmienu, Narowal, Umarkot, Rawalpindi, Gujranwala, Mirpur Khas, Gujarat, Hyderabad, ɛne Sheikhupura. और तर्ज सवाल में अजला की पोजीशन ये है कि इस्लामाबाद नंबर 1 फिर सियालकोट Saa nso na कोट ɛyɛ Jamaat no bi wɔ nso mobɔ mmɔden kɛseɛ paa. Oba ɛyɛ province ahodoɔ India nso a tei ɛne sitiɛ. बाज गैर मामूली मसाई करने वाली मजालिस Edi kan yɛ Kerala, Tamil Nadu, Jammu Kashmir, Karnataka, Telangana, Odisha, Punjab, West Bengal, Maharashtra, ɛne Uttar Pradesh. वजात में केरला नंबर 1 Oba Jamaat du a edi kan ɛwɔ India कर्नाटका sikajiji mu no Coimbatore ne di kan, Kadian to so mmienu, Hyderabad, Calicut, Manjari, पंजाब Bangalore, बंगाल महाराष्ट्र Malaya Palayalam,
Calcutta, Kerrang and Caroline. Australia, Jamaat Edikan, Castle Hill, Melbourne, Langwarrin, Marsden Park, Melbourne, Clyde, Logan East, Melbourne, Berwick, Penrith, Perth, and Adelaide West. Melbourne, Longwarren, Marsden Park, Melbourne, Clyde. Oba and Pennyphone Sikajiano, Jamaat and also saying it here Australia, Melbourne, Longwarren, Marsden Park, Logan East, Melbourne, Berwick, Melbourne, Clyde, Penrith, Perth, Adelaide West, and Blacktown. Marsden Park, Logan East. Oba at Falfunimunso, say in the city, Melbourne, Longwarren, Perth, Plumpton, Adelaide South, Melbourne, Clyde, Penrith, Melbourne West, Marsden Park, Brisbane Central, and Melbourne, Berwick. Adelaide South, Melbourne, Clyde. Yes, sir. Otu for Nakopon say, Obi Biano no Sika, Tiemono, or Nakopon Shano, and Nasefo. Yamon Paisa Afia, Yesimu 2025, and in Shrafi and Fama Jamatano. Yes, Otu for Nakopon, so much Jamatano by Infi Basabasa Yo or Tiny or Saye Koso or Pakistan. Na ntusha so emode to Jamaat na so dream maybe I no more e dey aban no bambo kra e na eye mo yo basabasa yo bia impo no enya de a enipa yimfi e wo bambo san so na yesie yen so enya bambo so tufo Nyankopon se akonya meda ho no mo a obetumi de atire nkofo we ne mo ntempa na ombo amediafo ho ban omodo mani esirabo aho nso mo yemmo paye ema omunya bambo nche bia na atwe obi agyen say yemma ya agyen enko do road eso ena fe empire hodo nso Ahmedia for Pakistan omo ntiri omo sa empire we pa sa so na media ni bi owiase yemmo empire ma media for mo Bangladesh nso tufu Nyankopon emmo won mo by emfiri say eho abai fofo so aba Syria so tufu Nyankopon say obebo Ahmedia for ho by emfiri basabasa yo bia ho sa so na aman ahodo abi yesere otufu Nyankopon se Ahmedia for no obebo wonom ho ban Ahmedia ni bia so die se obebo mpaye pa wenti no abo mpaye so de amono ankasa ne man Pakistan for a omuti abrochime mo mpaye ma Pakistan for ye mo mpaye ma wiase ni nyina na ye mo mpaye enso ema ginabre koso wiase ni mo akon yese otufu Nyankopon se sa o say omo bia oni mu shi no omo no ban sa nkofo afi no musimu hofra omo de atinka sonko na ewura mu obi e hwe ono nko anije omo ni atinka emfa ma obi fofro eyawo amaye no mo eye akese no omo eye basabasa yo editia amaye omo enibie na omo emre afefufo ye se otufo Nyankopon se pobone amaye akese no eye nyina no onsa ni nyina na otufo Nyankopon ba ko entintime owiase no ye se otufo Nyankopon se omaye akwanya ni ntumi enya botaye we da amen entumi shabotaye ma da amen को हम दुनिया में कायम होता देखें अल्लाह ताला हमें भी इसकी तौफीक अता फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر